haino hai khungbrui phalno khamui thapla saka chalita hatio thangui malaikha MDC Devijit Tripura মানে কবে পড়ে গেছে দোকানটা? দোকানটা 18 তারিখ মধ্যে পড়ছে। 19 তারিখে আমরা মিটিং এ বসি, মঙ্গলবার রাতে রাতে একটা সময় মঙ্গলবার হ্যাঁ আনুমানিক টাইম টাইম 12টা রাত একটু চুরি হয়ে না। ও 12টা টাইম বুধবার না। মানে ফায়ার সার্ভিস তারাটা এসেছে মঙ্গলবারে রাতে। ও মানে ফায়ার সার্ভিস তারা আইছে নি? আইছে বলে मंगलबार महाय हर न'क खामै थाङा 4टा न' अजागा जों भिजिट खालायनो फैहा जोंथ' जों बावबाय मालायहा मालायमान बिसिंखै जों सिखा जे ए जागायाव हर बारायख्लाय हर नाहा बरबो साइनिया तिनियाव हर नांमानि परे तिनि बंनि जे अनेक किसु क्षयक्षति हा दखान बिसिङाव मानै रक दङ दा जों बरबाय मालायहा जों बरबाय मालायमानि परे जों बरबाय कक सालायहा सालायमानि परे जों नायनाय सिनि त्रिपुरा मथानियावै जों बिसोरखौबो हेल्प खालामनाय बरगनो जों बरबाय सालायका लास्टआव जों साका बरगनो जे जों किसासा बरगनो सुबा सुरनाय